Hello guys, magluto tayo ng lasagna. My own version. Yung guys, igisa natin sa bawang at sibuyas ang ground pork. Pwede din ground beef ang gamitin nyo guys sa gusto nyo. Tapos mikas-mikas lang, timplahan nyo ng gusto nyo guys. Pepper, salt, seasoning. Yan, naglagay ako ng ham. Tsaka mushrooms. Depende nyo guys kung anong ilalagay nyo guys. Yan, timplahan nyo lang kung ano ang gusto nyong panglasa. Mix nyo lang, tapos naglagay ako ng konting brown sugar. Tapos, tomato sauce in can, yung may sausage. Nagbigay din ako ng tomato sauce in pack. Then, set aside. Dito na naman tayo sa white sauce, guys. Magtunaw lang tayo ng butter. Then, maglagay tayo ng all-purpose flour. Mikos-mikos lang. Then, maglagay tayo ng evaporated milk. And all-purpose cream. Para mas lalong maging creamier ang ating mixtures. Then, maglagay tayo ng grated cheese. Yan, mix-mix lang guys. Tapos naglagay din ako ng konting sugar dyan guys. Yan. Pang toppings natin yan guys. Then, mag-layering na tayo guys. Yan. First layer yung pasta. Tapos lagyan natin yung red sauce. Yan. Next layer. Tatlong layer din ginawa ko guys. Same process. Lagyan natin ng red sauce. Yung may giniling. Tapos, sa top naman, maglagay tayo ng another pasta. Then, last yung red sauce. Tapos, white sauce na. Kasi wala na ang red sauce. Yan, ang white sauce natin guys. As toppings. Then, last but not the least, maglagay tayo ng grated cheese. Yan. The more cheese, the more cheesier and yummier. Diba? Yan. Sarap niyan guys. Tapos, i-bake natin for about 20 minutes. Yan. Cut na rin guys. Ayan lang. Sarap. Thank you for watching guys. Try nyo din itong lutuin guys. Yummy.